جشن بین المللی نوروز را امروز در شهر حصار با انعنه‌های خاصش تجلیل نموده ایستادند. ساکنان با گشت و گذار ایدانه و رقص و سرود و ترانه این جشن بین المللی را با یک فرح و شادی تجلیل نموده ایستادند. در عرفه این جشن بزرگ باستانی یک زمره انشاءات‌های گوناگون به استفاده داده شد. ساکنان شهر حصار جشن نوروز را با تمام انعنه‌های خاصش تجلیل نموده ایستادند. قبای سبز طبیعت، نصب شعار و آویزه‌ها و ببر کردن لباس‌های ملی از جانب بانوان و گلدختران نوروز خجسته را در شهر حصار تجسم می‌کند. تدبیرها در این سمت در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر انجام داده شده است. خرد و کلان با خوشحالی و فرحمندی این جشن اجدادی را تجلیل دارند. آمد بهار و نوروز با ناز و دلربایی، نو شد جهان سراسر یاری کهن کجایی. مستی گل است بلبل گل ناله مستی بلبل، خوش نیست یاری خوش دل ما راضی هم جدایی. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قیصه بپرداز و نوروز رسیدیم. در پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. ای عالمی خندیده نوروز مبارک باد، ای یار دل و دیده نوروز مبارک باد. گل خیزد و گل روید بلبل به چمن گوید، بالیده و نازیده نوروز مبارک باد. با خنده های طفلان نوروز آمد امروز، با ترنه ثناخوان نوروز آمد امروز. گل کرد کوه و پشته چون چهره فرشته، با حسن روی جانان نوروز آمد امروز. ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد، ای چشمه شوریده نوروز مبارک باد. ای کمدلی ترسیده از عشق فرو بگذار، ای عاشقی شوریده نوروز مبارک باد. جشن نوروز را هنوز از زمان پادشاهی پیشدادیان با تنتنه جشن می‌گرفتند و همچنین در مأخذهای تاریخی خاصه در روزنامه عمر خیام، همچنین در تذکره‌های عالمان و دانشمندان بیرونی ابوعلی ابن سینا، نوروزنامه‌هایی که بعدتر ایجاد شدند، جشن نوروز انعکاس پوره خودش را یافته است. ما بهترین بیت‌ها، شاه بیت‌ها را در میراث گرانمایه و جاویدانه نماینده‌های ادبیات کلاسیک تاجیک می‌بینیم. همچنین انعکاس شکوه و شهامت جشن تاریخی ملی ما نوروز در آثار نمایندگان ادبیات معاصر نیز خیلی برجسته تصویر یافته است. ما افتخارمند هستیم که همین نوروز همچون جشن تاریخی ملی ما از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی خوب معرفی گردید و از منبر بلند سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو، درباره نوروز و شکوه نوروز و جشن تاریخی نوروز اندیشه ها بیان گردیدند و تاجیکستان را همچون وطن نوروز شناختند. جشن نوروز در حصار شادمان و در سطح بلند راه اندازی گردیده ایستاده است. در این ملک، در همین سرزمینی که تاریخ بیش از 3000 ساله دارد، با یک شکوه و شهامت، با تنتنه، با اتفاقی و با تنتنه صلح و ثبات جشن گرفته می شود. خیلی خوشنود هستیم که می بینیم امروز چی خرد و کلان، چی پیر و برنا، همه با یک فرح و شادی، قلبی پر از مهر و محبت، یک صمیمیت، با لباس‌های تازه و بر و با یک امیدهای نیک از نوروزگاه‌ها دیدن میکنند، شادی میکنند، صلح
субот амният тантана дорад. باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم بابای ما رقص دارد رقصای زیبا دارد بابای ما رقص دارد رقصای زیبا دارد هرگاه که رقص میکند ذوق به دل ها آرد هرگاه که رقص میکند ذوق به دل ها آرد باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم تگی چنان رفتگی میانی بابام بستگی تگی چنان رفتگی میانی بابام بستگی از رقصهای بابا جانه برگای چنان ریختگی از رقصهای بابا جانه برگای چنان ریختگی باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم بله 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 گشتکی تک گشتکی تیکلا گشتکی تکلا گشتکی تیکلا گشتکی تکلا گشتکی تیکلا گشتکی تکلا گشتکی تیکلا دپلا 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 های بابا جانکی شیرین ای بابا های بابا جانکی شیرین ای بابا دایره اجداو دارد بابای ما توی دارد دایره اجداو دارد بابای ما توی دارد بیا ببین باباره میده رقص دارد بیا ببین باباره میده رقص دارد باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم باباشا گردیم خدکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم جانکی باباشا گردیم رقصکی باباشا گردیم های گردیم جان گردیم های گردیم جان گردیم های گردیم گردیم های گردیم گردیم های گردیم گردیم های گردیم گردیم наврӯз яке аз ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. ба шарофати истиқлолу озодӣ ва бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон суннату анъанаҳо расму оинҳои наврӯз оммавӣ гардонида шуд ки онҳо ҳамчун падидаҳои дорои аҳамият ва арзиши умумибашарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ карда шуданд. бо пешниҳоди тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳавзаи тамаддуни наврӯз 23 феврали соли 2010 ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид 21 мартро ҳамчун рӯзи байналмилалии наврӯз эътироф кард. ҳамакнун наврӯзро дар миқёси ҷаҳон бо анъанаҳои гуногуни халқҳо таҷлил менамоянд. наврӯз асосан ҷашни фараҳу хушҳолӣ буда дорои маданияти баланди омӯзанда будани миллати тоҷикро ифода мекунад. пухтани таомҳои миллӣ, оростани дастархони идона дар ҷашни наврӯз сокинони зиёдро ба ҳам оварда атрофи деги суманак шеру таронахонӣ мекунанд. кӯдакон бошанд бо фараҳу хушҳолӣ ба мусобиқаҳои варзишӣ ва бозиҳои миллии хоси наврӯз машғул ҳастанд.
тозаву озода кардани кӯчаву маҳалла ва хонаҳо аз ҷумлаи суннатҳои ҷашни наврӯз ба ҳисоб меравад. айни замон сокинони шаҳри ҳисор дар пайравӣ ба таъриху тамаддуни омӯзанда тавассути анҷом додани ҳамин гуна тадбирҳо наврӯзро дар сатҳи баланд таҷлил мекунанд. خوش آمدی بهار جان، تو با ما آسمانی صاف، آفتابی درخشان آورده‌ای. بچه ها از دیدن تو خوشحال شدن و میخواهند که همراه تو شعر و سرودخوانی کنند. تو لاله خوش رنگ برآمد، بلبل با تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله کردن پرواز، روی دل من از قفس تنگ برآمد. ҳунармандӣ ҷузъи муҳими маданияти миллати тоҷикро ташкил медиҳад. имрӯз дар шаҳри ҳисор бо истифода аз тамаддуни омӯзандаи миллат ҳунармандон ба истеҳсоли маҳсулоти гуногун машғул буда бо ин амалашон дар ташаккули маданияти баланд саҳмгузорӣ менамоянд. аз ҷумлаи ҳунарҳои қадимии халқи тоҷик ин созтарошӣ ба ҳисоб меравад. бо гузашти солҳо устоҳои чирадаст бо омезиши нақшу нигори миллӣ ҳунари созтароширо аз нав эҳё намуда дар муаррифии он байни халқҳои дунё саҳми худро мегузоранд. вақте ки омӯзгори фанни суруд ва мусиқӣ будам, оҳиста оҳиста баъдои кор ҳами камтар сохтани асбобҳои мусиқиро давом додам. хулоса якумин асбоби сохтаги ман тор буд. ман хел тор буд бай ҳамихела тор буд. акун вай торе ки ман азиз шаклаш тори кӯҳнаи худам дар нигаҳ карда сохтам, як чанд ҷоҳош нофаҳмо буд, гӯшак надошт. баъд ман ҳамира гирифтам. вақто селёни бозор мегуфтанд, шодравон Собиров, падари Малика Собирова, ҳамонҷо устои калон буд, устохона дошт. пеши ҳамин Собиров рафтам. вай ҳамин нигоҳ карда ин тори ман гуфт ина ки сохтагӣ? ман гуфтам ина ман худам сохтагӣ. гирифт диду гуфт ки ягон устод доред? ман гуфтам не, ман устод надорам, вале на ҳамира нав сар кардагам. баъд гирифту ба ман фаҳмонд, андозаҳои аниқи торро ба ман нишон дод. якта коғазда кашида дод ба ман. дарозии дасташ чанд сантиметр мешавад, болош 12 мешавад, инҷаш 32 мешавад, ҳамаша фаҳмонда дод. баъд дигараша сохта бурда бо пешиам кард. вай кас диду навоҳ камтараку гуфт ки мешавад. аз ту устои хуб мебарояд. дуои он каса мегирифтаму омада дар хона сохтан мегирифтам. торҳое сохтам ки то ҳатто дар Узбекистон як одам омада ҳамихел пурсу суроғ карда мана ёфт, як тора харидорӣ кард бурд. чанд муддат пас ҳамсоямо ҳамонҷа меравад, омада манда гуфт ки дар Фарғона тори ту дидам ман дар дасти як ҳофиз. пурсидам, ҳамин дидам ки ҳамин тор мумкин ту сохтӣ? пурсидам гуфт ки ина ман аз Ҳисор овардагӣ. дар озмуни соли 2024 дар китобхонаи миллӣ аз ҳамин дуторо қатор гирифта мондагӣ будам. аъзои жюри ҳаминора якта дида навоз гуфтанд, навохтам. ман дар пешашон пурсипос кардан, ин аз куҷо аз ман худамам бехабар нохоз гуфтам ки ҷои якум ба Умаралӣ Ниёзов дода шуд. ин шарафи калон аст. ба як омӯзгори оддӣ бо як тарошидани асбобҳои мусиқӣ то дараҷаи ҳунармандӣ сол шудан. асосан шогирдонам фарзандонанд. Муслим ва Шамсулло ҳастанд. Шамсулло ҳозир дар Россия дар мунҷа дутор дорад худаш. ҳамонҷа сохтааст як дутор, го нишон метиҳад манда. хай калониш дар инҷа вақтун ҳам устогӣ мекунад, ба ман рӯзои чиз ёрдам мекунаду ва бо кори устогии дигар ҳам дорад. گل تو بزن شانه بر مویت، گل تو بزن شانه بر مویت، تا مالا شود اسیری رویت، تا مالا شود اسیری رویت.
آسمان میکشی کبوتری لای خوشونت سیاه دسته قیلای سرخ تو برخ سورا میمالی سرخ تو برخ سورا میمالی عشق تو محبت منزلت عشق تو محبت منزلت صد برگی سفید اسیری رویت مشک و عنبرین دسته مویت هر شام و سحر بزند جولان هر شام و سحر بزند جولان کولک سیاه ببری رویت کولک سیاه ببری رویت بلبل تو منال ناله دارم من در شاخ چنار لاله دارم من امشب شبی وست دست و خرسندی امشب شبی وست دست و خرسندی آموز تو پس گله دارم من آموز تو پس گله دارم من ای گل تو بزن شانه بر مویت حالا شود اسیری رویت ҳамзамон духтарон ва занону бонувони ҳунарманд ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ва ривоҷу равнақ додани онҳо фаро гирифта шуданд. давоми чанд соли охир дар шаҳри ҳисор бонувон намудҳои гуногуни ҳунарро аз худ карда истоданд. вақте ки мо мактабда мехондем дарсои таълим меҳнатда куртачаҳо медухтам луфтакҳо месохтам гулкашӣ мекардам ҳамин гулое ки мақсад ман мекашам ман аз падарам омӯхтагӣ куртадӯзӣ аз ягон кас омӯхтагӣ набудам ҳавас доштам ҳаваси завқи ҳама чӣ доштам худам мекашидам худам дастаки дӯзӣ медухтам ёд метиҳам шонаҳозир мана ин туктукак дӯзӣ он хеле бофтагӣ қуроқ дӯзӣ саҳар соати 8 мебиёям бега соати 6 хонашон меравам то бегая намиҷада тайёр кардам қатъи медӯзам мардум талабгори чизои қадима ҳозир яду вақт набуд ҷавон будем баъд бибимон мегуфтанд ки бачаам биям ҳунарҳои маро ёд бигире ки мисол пага дар зиндагитон агар ҳамин ҳунарро ёд гире дар зиндагитон хор намеше материалҳое ки мана инҳо медӯзанд баъд бурушкои ҳаваи мо намепартоем мо мегӯем ки илтимос мекунем ки ҳамеро мададтем ма қарамои даври қадимӣ медӯзам чиқдре ки бибим ёд дода буданд мана масалан ана курпачаҳое ки мо медӯзем майдаҳак ё барои мисол мана таги говраи кӯдакҳои чақалоқ мебурданд говра мебурданд даври пеш мана и кас иниш бо курпачаҳое ки барои рӯи дӯли кӯдак мепӯшонданд даври пеш мана ҳозироҳо мана и барои таи лағати кӯдак буд мана барои таи лағати кӯдак мепартанд курпачаҳо мекарданд ки савобаш ҳамин қарамай мана дастбандакҳое ки мо даври пеш медухтем мисол барои дастбандаки говра мана барои почаш барои дасти кӯдака печондан мо ҳамин ҳунарҳоро аз бибимон ёд гирифтем аз ҷаноби оли пешвои миллат эмомалӣ раҳмон бисёр миннатдор ҳастем ки ҳамин нақшҳое ки даври пеш даври қадим одамо медухтанд ҳамеро бо рух хезонданд наврӯз инчунин ҷашни кишоварзон низ ҳаст ва онро аз ҳама бештар аҳли киштукор яъне рӯзирасонҳои мардум интизорӣ мекашанд. деҳқонони шаҳри ҳисор ба хотири фаровонии дастурхони мардум корҳои баҳориро вусъат медиҳанд ва ҳар рӯзи мусоидро самаранок истифода карда барои ба даст овардани ҳосили фаровон ба кишти зироатҳои баҳорӣ майл доранд. бо омадани фасли баҳор ва иди наврӯз кори деҳқон оғоз мегардад. мо кишоварзони шаҳри ҳисор барои таъмини амнияти узқавории мамлакат тамоми кӯшиши ғайратро истифода бурда тамоми заминҳои шаҳри ҳисорро бо киш пурра таъмин менамоем. то имрӯз тамоми заминҳои шаҳри ҳисор ки зиёда аз 11700 гектар ташкил менамоянд пурра шудгор шудааст
کشتی کارتوشکا در شهر حصار با آرام ادامه دارد. گسترش و ستایش خرد و دانش و محبت و صمیمیت در بین آدمان، صلح و ثبات میان قوم و ملت ها و شادی و نشاط همه افراد جامعه ماهیت و فلسفه زندگی سازی نوروز است که طی هزار ساله ها به مردم تاجیک و خلق های دیگر خدمت کرده است. محض به همین خاطر این جشن باستانی را در تمام مناطق مملکت و بیرون از آن خرد و بزرگ با شادی و نشاط و دست جمعانه تجلیل می کنند. این جشن فرخنده پای به اهل ایجاد الهامی نو می بخشد. این است که رسم و آیین‌های جشن نوروز با آفریدن سرود و موسیقی‌های دلانگیز و شعر و ترانه‌های جذاب اهل فرهنگ و صنعت تصویری بیشتر داده می شود. بابای دهقان با کشت کار برآمد، بینگر بابای دهقان با کشت کار برآمد. هی گل یار گل گل یار گل گل یارم گل گل یار، هی گل یار گل گل یار گل گل یارم گل گل یار، هی گل هی گل هی گل یار گل 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 یار، هی گل هی گل هی گل یار گل 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 یار. فصلی بهاری کاری من است گلکاری، در این فصلی بهاری کاری من است گلکاری. ای دلبری حصاری مگر خبر نداری، ای دلبری حصاری مگر خبر نداری.